नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जान आज किसी टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने मो चैनल को आपण को पुणी थरे स्वागत। ओडिशा चाषी को मोदी बांटिले 700 कोटी। पुणी चाषी को मोदी सरकार बड़ भेटी। तमिलनाडुर कोयम्बाटोरु चाषी अकाउंट को पीएम किसान रो 21तम किस्ती पठाई प्रधानमंत्री मोदी। 9 कोटी चाषी को 19,000 कोटी टंका पठाई। ओडिशार 34 लक्ष उपकृत होइछंती। पीएम किसान टंका पाइबा परे चाषी खुशी होइथिबा बेले पीएम मोदी को धन्यवाद जणाइछंती केंद्र शिक्षा मंत्री। परवर्ती खबर चाषी पई खुशी खबर। आसंता 25 तारिख रु खोलिबो धान मंडी। आरंभ हेबो खरीफ धान किणा। धान किणारे सुव्यवस्था उपरे फोकस देउछंती राज्य सरकार। सबु जिल्ला रे मॉडल मंडी पाई योजना थिबा बेले 2 वर्ष रे राज्य रे 100 मॉडल मंडी स्थापन करा जिवो, जेउठी चाषी को मिलिबो अत्याधुनिक सुविधा। परवर्ती खबर साप कामुड़ा रे मले 10 लक्ष। बढ़ी पारे साप कामुड़ा मृत्यु पाई क्षतिपूरण राशि। एबे साप कामुड़ा रे मृतकों परिवार को 4 लक्ष टंका क्षतिपूरण मिलुछि। एहाकू 10 लक्ष को वृद्धि पाई सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछंती। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिछंती क्षतिपूरण राशि केंद्र सरकार निर्धारित करिथांती। ए संपर्कित अर्थ राशि बढ़ाइबा पाई केंद्र सरकार को सुपारिश करथिले राज्य सरकार। परवर्ती खबर ओडिशा पाई खुशी खबर। ओडिशा रे बढ़िबो स्टील उत्पादन। मुख्यमंत्री को भेटिबा परे बड़ सूचना देइछंती केंद्र इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी। लोकसेवा भवन रे साक्षात समय रे राउरकेला स्टील प्लांट संप्रसारण नहीं आलोचना होईछि। राउरकेला स्टील प्लांट वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.5 मिलियन टन रु 9.5 मिलियन टन को संप्रसारण नहीं होईछि आलोचना। परवर्ती खबर शीत दिने लघुचाप संभावना। आसंता 22 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर अंचल रे एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। तेबे यह अधिक घनीभूत होई 24 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर रे केंद्रीय अंचल रे अवपात रूप नहीं पारे। तेबे यह परिवर्ती 48 घंटा रे आहुरी घनीभूत होई बात्यार रूप नहीं पारे। तेबे ओडिशा उपरे एहार सीधा प्रभाव पड़ी न पारे। आसंता 22 तारिख बेलू बात्या को नहीं चित्र स्पष्ट होई पारे बोली पाणीपाग विज्ञान आकलन करिसंती। परवर्ती खबर शीतरे थरुची ओडिशा। कमी पारे थंडार प्रकोप। राज्य रे सामान्य कमिछि शीत लहरी। गत किछि दिन हेबो प्रबल जाड़ हेउथिबा बेले गतकालिठू बढ़िछि राति तापमात्रा। आजिठू थंडा प्रकोप आउ टिके कमी पारे। आसंता 3 दिन भितरे तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस जाए वृद्धि पाइबो। तथापि अभ्यंतरीण उत्तर और दक्षिण ओडिशार शीत अनुभूत हेबो। गत 24 घंटारे फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइथिला। सेहीपरि राउरकेला रे सर्वाधिक रहिथिला कुहुडीर प्रभाव। परवर्ती खबर राजधानी रे चिंता बढ़ाउची वायु प्रदूषण। लगातार 1 सप्ताह हेबो राजधानी भुवनेश्वर रे वायु प्रदूषण मान निम्न स्तर रे रहिछि। नवेम्बर मासरे वायुर एभली मान खोद राज्य प्रदूषण बोर्ड रो चिंता बढ़ाइछि। राज्य रे विशेष भाव शीत ऋतु रे अर्थात डिसेम्बर 15 परठारु
ଜାନୁଆରୀ 15 ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ମାନ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ନାହାନ୍ତି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଇସିସି ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ୍। ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 6ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନମ୍ବିଆ ଓ ଜିମ୍ବାୱେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୋଟ 16ଟି ଦଳକୁ 4ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଇସିସି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପରେ ରଖିବା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଏମଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ 40 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି। 37ତମ ସଂସଦୀୟ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ସଂସଦ ସଚିବାଳୟରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ତରଫରୁ 12ଟି ଦେଶର 40 ଜଣ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 89 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରିଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଏବେ ଫୋକସରେ ଜଳପଥ, ସମୁଦ୍ର ସହ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଘନ ଘନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ଲାଗି ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ବିଶେଷ କରି ଜଳପଥରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ରହିଛି କଡ଼ା ନଜର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଗିଥିବା ସମୁଦ୍ର ସୀମାରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ମେରାଇନ ପୋଲିସ ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି ବିହାରରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ନେବେ ନୂଆ ସରକାର। 10ମ ଥର ଲାଗି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ